बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हो। जनाब, 2 से 3 रोज पुरानी बात है, मैंने वीडियो बनाई थी और आपको अपनी व्लॉग के अंदर मैंने खबर दी थी कि मुझे लग ऐसा रहा है कि 67,000 के करीब पाकिस्तानी हैं, उनका हज खतरे में पड़ गया। उस वक्त मैंने ये दावा नहीं किया था कि ये 67,000 पाकिस्तानी इस साल हज नहीं कर सकेंगे, लेकिन अफसोस के साथ मुझे आपसे कहना पड़ रहा है, अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये बेचारे 67,000 पाकिस्तानी जिन्होंने इजाफी पैसे जमा कराए, इन्होंने ना सिर्फ अपना फॉर्म एप्लीकेशन जमा कराई, इन्होंने जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी उससे ज्यादा पैसे जमा कराए। अब इन बेचारों के पैसे भी डूब गए हैं, इनके पैसों की वापसी का कुछ पता नहीं है। और सबसे बुरी खबर यह है कि अब इस बात की तस्दीक ना सिर्फ सऊदी हुक्काम की जानिब से बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से भी कर दी गई है कि ये 67,000 पाकिस्तानी हैं जो कि इस साल हज नहीं कर सकेंगे। अब इसमें गलती किसकी है? मामला खराब कहां हुआ? क्या चीजें हैं? और अगर आपने आने वाले वक्तों में, मतलब इस साल तो जाहिर सी बात है फॉर्म्स वगैरह जा चुके हैं, अगले साल आपने फॉर्म फिल करना है, तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुक्काम वाला जिन कुर्सियों पर बैठे हुए ना, जिन ओहदों पर बैठे हुए हैं, सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो उस सीट पर बैठे। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के मसाइल और मामलात नहीं होते हैं जिस तरह के मसाइल और मामलात का सामना पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ता है और चंद लोगों की वजह से करना पड़ता है। मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें जो हज अमूर के करता धरता होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो ये कह रहे थे कि जनाब इस साल बड़ा शानदार किस्म का हज पाकिस्तानी करेंगे, तमाम सहूलियात और इंतजामात बेहतरीन होंगी। मतलब किस तरह की सहूलियात की बात करते हैं? सहूलियात में सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, वो आपकी अकोमोडेशन काउंट की जाती है। अगर आप खाने की बात करेंगे, खाना वहां पर इतनी वाफिर मिकदार में होता है कि एक बंदा, उसके पास 10 अफराद का खाना होता है। इतना खाना लोगों को मिलता है और सिर्फ ये हुकूमत की तरफ से नहीं होता, वहां जहां जाएंगे आप वहां पर आपको दस्तरखान नजर आएगा। खाने की कोई टेंशन नहीं होती। असल चीज होती है मिना में आपकी रिहाइश का इंतजाम, अरफात में आपकी रिहाइश का इंतजाम, आपके हरम के आसपास, मदीना और मक्का के आसपास आपके होटल्स हो, शटल सर्विस वहां पर चल रही होती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई किस तरह के इंतजाम की ये बात करें। अब मैं आपको बताता हूं, इस वक्त जो इस साल सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के लिए कोटा रखा था ना हज करने का, वो 1,80,000 लोगों का था। ये पाकिस्तान को कहा गया कि हम इतने लोगों को हज की इजाजत देंगे। हर मुल्क का एक कोटा होता है, पाकिस्तान का कोटा 1,80,000 लोगों पर मुश्तमिल था। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक गवर्नमेंट लेवल पे सरकारी तौर पर हज करना और दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट के मामला डिफरेंट होते हैं क्योंकि जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है उससे ज्यादा पैसे होते हैं प्राइवेट के, क्योंकि 40 दिन का हज नहीं होता उनका, 8-10 दिन, किसी का 12 दिन होता है। 12 दिन में वो हज करके वापस आ जाते हैं, हरम के करीब उनको रिहाइश मिलती है। बाकी सारे इंतजाम वही होते हैं जो इंतजाम गवर्नमेंट लेवल को लोगों को मिल रहे होते हैं, लेकिन उनका मामला ये होता है कि उनको 40 दिन वहां पर स्टे करना पड़ता है। दिन ज्यादा होते हैं, दूर होता है जो रिहाइश गाहें होती हैं। अब हुआ क्या, होता ये है कि आप लोग पहले जो होता था कि जो ये जो हज के इंतजाम प्राइवेट देख रहे होते थे ना, वो क्या करते थे, वो बजाते खुद वीज़ा अप्लाई करते थे, बजाते खुद रिहाइश गाहों का इंतजाम करते थे। लेकिन फिर सऊदी हुक्काम ने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हम एक पोर्टल बना रहे हैं, उस पोर्टल की रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कीजिए, जैसे ही आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे आप अप्लाई कीजिए, आपको मिल भी जाएगा। अब हुआ ये कि जो प्राइवेट एसोसिएशंस थी जो कि हज करवाती हैं, इन्होंने क्या किया, वजारत मजहबी अमूर के अकाउंट के अंदर सितंबर या अक्टूबर में पैसे जमा करा दिए, लोगों से पैसे लिए जो हज के उन्होंने डिसाइड किए हुए थे। अगर 12-12.5 लाख गवर्नमेंट लेवल पर है तो वो 14-15-16 लाख तक जाता है। उन्होंने पैसे लिए और जमा करा दिए। हुआ ये, जनवरी में गालिबन शायद वो पैसे वापस आए और उन्होंने कहा कि जनाब आप अब खुद अपने इंतजामात अपने क्लाइंट्स के जो कि हज करने जा रहे हैं उनके क्लाइंट्स को खुद देख लीजिए। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन तमाम इंतजामात करने की जो आखिरी तारीख है वो 14 फरवरी है। और ये मैंने डिसाइड नहीं की, आपने डिसाइड नहीं की, पाकिस्तान में किसी ने डिसाइड नहीं की, ये सऊदी हुकाम ने डिसाइड की है कि 14 फरवरी तक आप जो है तमाम इंतजामात पैसे के साथ, क्योंकि जो भी इंतजामात आप करेंगे उसकी एडवांस बुकिंग होती है, सारे पैसे 100% आपने पे करने होते हैं। उसमें मिना में रिहाइश होती है, अरफात में रिहाइश होती है, ठीक है, ये तमाम इंतजामात करने होते हैं। होटल तो आप कभी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन ये खैमे जो होते हैं इसको आपको बुक करना पड़ता है। अब इन्होंने बुक ही नहीं किया। अब
جو لسٹ آئی ہے نا اس لسٹ کے مطابق اس سال جو پرائیویٹلی حج کریں گے نا وہ 23,620 کریں گے، اور باقی 67,000 پاکستانی ہیں ان کے پیسے بھی داؤ پر لگے ہوئے ہیں، یعنی پیسے جمع کرائے، واپسی کا کچھ نہیں پتا، پھنس گئے پیسے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ حج نہیں کر سکیں گے۔ اب اس بارے میں وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی اس کی تحقیقات کرے گی، لیکن تحقیقات کرنے کے بعد آبویسلی وہ جس کو بھی مورد الزام ٹھہرائیں گے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو پتا تھا نہیں پتا تھا، کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے، پورٹل بنایا گیا تھا، پورٹل میں آپ کو تمام چیزیں پٹ اپ کرنی تھی، آپ کو مطلب آپ کو نہیں، جن کے تھرو آپ حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کرنی ہوتی تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 14 فروری آخری ڈیٹ ہے اس کی، کسی نے ان کو بتایا نہیں، حالانکہ سعودی گورنمنٹ نے 2 سے 3 بار متنبع کیا تھا کہ بھائی آپ لوگ بکنگز کروا لیجئے، نہیں کروائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ویزے جاری کیے جائیں۔ اب ان کے ویزے جاری نہیں کیے گئے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، لوگ نا بڑی مشکلات کے ساتھ پیسہ جمع کرتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے سال وہ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، صحت گوارا کرے گی نہیں کرے گی، کیونکہ حج جو ہے وہ کافی مشقت سے ہوتا ہے، آپ کو چلنا بہت پڑتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، پریشانیاں لوگوں کو بہت ہوتی ہیں، لیکن اسی لیے کہتے ہیں نا حج میں چلنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی صحت گوارا کرے گی نہیں کرے گی، سب سے بڑی بات آپ کے پاس یہ اماؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے پوری دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، پوری دنیا سے ہی لوگ آتے ہیں نا، مسلمان تو ہر ملک کے اندر موجود ہیں، تو حج کرنے کے لیے تو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملات جو ہم پاکستانی فیس کرتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات فیس نہیں کیے جاتے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا کہ جو غیر مسلم ممالک ہوتے ہیں وہاں کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمان سٹیزن، ان کو زیادہ بہتر انتظامات ملتے ہیں، حالانکہ وہ نان مسلم کنٹریز سے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہر سال کوئی نہ کوئی حاجی شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو انتظامات صحیح نہیں ملے۔ انتظامات میں کیا ہوتا ہے یار؟ آپ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور آپ کی منی میں رہائش ہوتی ہے، یار آپ کو جو ہوٹلز ہوتے ہیں وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کمرے کے اندر 3 3 4 4 5 5 لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہوتا ہے، آپ کا گروپ بنتا ہے، وہ گروپ ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، گروپ ہی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کسی کے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، کسی کا سامان غائب ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب وہ 67,000 پاکستانی ہیں جو کہ اس سال حج تو نہیں کر سکیں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب وہ پیسے کب آئیں گے، یہ بھی ایک بڑا سوالی نشان ہے۔ اس سے بڑا سوالی نشان یہ ہے کہ یار 67,000، مطلب آپ سوچیے کتنی بڑی تعداد ہوگی، کتنی بڑی تعداد ہوگی، اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، اس میں جوان بھی ہوں گے جو کہ حج کرنا جانا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ اب نہیں کر سکیں گے۔ خیر، لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔